Good evening mga kaaro. Oras na kin. Alas sa pero sa mana 8. Alas 9 lang natan. Wala good highway. Pero lima kami yung barangay hall. Duty. Duty midwa na dyan. Nampaibag hindi. Nap. Lumanlan. Naptali. Unaalan ng duty yan, si Jerry Tamundong. Tinay na ng tuwak. Tagtok inalaga. Yay, napay. Nap. Manubing kami na ni. Kaya ba to'y kagawad, kaaro, Jerry Tulagan. Manubing kami nagunuyan. Manubing kami. Kaya mantulog kami, kaya nalang namig yan. Kaya kami kinatan. Marubing kami lang dua. Dan kaaro, chip, nap, tanod. Marubing kami dua. Masabay ra kasi man duty na masabay kasi kinitan dapat sa pag duty kanto pero angga kad alas 11 ani wajah kami natan wajay ni kaaro nap tali lumanlan katoy chip tanod ni barangay Hulmi power station na ito kaya matakbo ng oras. Coffee maker na 2 barangay Hulmi kami punta kami Madinay Iwanad kulay barbecue ini wajah kerja highway ya kita kulay barbecuean tayo kinay sana gabay mga ni GNB kinay gabay yun kaya dop trip trip ni may mga kan gabay mo sumasamit ya yun barbecue nyamutay ni wajara ni wajay kagawad mo wajaray ni wala mo so sabi ka tayo mangga 20 ni agay mura sambuyo kaliray nung kabayoy mambarbecue ni tanay agay samit sa barbecue kakaaro ni wala ini maya-maya mangakan. Gali dyan, barangay Palares. Tani, wajaray dyan. Walay barbecue. Walay food trip. Ini mana iray? Ipanungan ko. Babangil yan akan. Lagi dyan labat. Barangay mi. Sige, bye-bye mga kaaro.